अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक अहम मौजू के साथ आप हजरात के साथ आज मैं बात करने आया हूँ। शहर हैदराबाद में टोली चौकी के मुकाम पर अ, तेलंगाना हुकूमत की जानिब से एक तवील फ्लाईओवर ब्रिज की तामीर की गई, जो तकरीबन 5 किलोमीटर तक का तवील है। टोली चौकी से शुरू होकर ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर राय दुर्गम तक जाता है। इससे उस सड़क से गुजरने वाले बहुत सारे जो सवारियां हैं उनको सहूलत पैदा होगी, उस सड़क से गुजरने वाले जो मुसाफिरीन हैं उनके लिए सहूलत पैदा होगी। लेकिन आज हम फ्लाईओवर ब्रिज और उससे होने वाली सहूलियात के मुतालिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं जिससे हमारा दोहरापना ज़ाहिर होता है। जी हाँ, इस नए फ्लाईओवर का अनकरीब इफ्तिताह होने वाला है और इस फ्लाईओवर का जो बोर्ड है या फ्लाईओवर के नाम की जो तख्ती है वो लगाई गई है, तो उस पर बाज़ हजरात की जानिब से एतराज़ किया जा रहा है कि उसमें उर्दू शामिल नहीं है। यकीनन मजलिस बल्दिया हैदराबाद यानी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से यहाँ पर जो बोर्ड लगाया गया है, उस बोर्ड में तेलुगु और अंग्रेज़ी ज़बान तो मिलेगी, लेकिन उर्दू सिरे से गायब है। तो जीएचएमसी में इस हवाले से नुमाइंदगी की जा रही है मुख्तलिफ अफराद और तंजीमों की जानिब से, और मुझे उम्मीद है कि शायद जीएचएमसी इस अवामी मुतालबे को, इस अवामी दबाव को कबूल करते हो, उस पर उर्दू में भी जो तफसीलात है, जो नाम है, उसको दर्ज कर दे। लेकिन दोस्तों, उसी टोली चौकी फ्लाईओवर ब्रिज के बिल्कुल चंद कदम के फासले पर अजीज बाग और अरविंद नगर कॉलोनी है। इस कॉलोनी के बोर्ड पर उर्दू नहीं है। हालांकि ये बोर्ड मजलिस बल्दिया हैदराबाद का भी नहीं है, बल्कि कॉलोनी के लोगों का ही है। और कॉलोनी में खासी तादाद में उर्दू बोलने वाले रहते हैं। थोड़ा सा और आप करीब में इसी फ्लाईओवर, जो नया फ्लाईओवर है, इसी फ्लाईओवर के बिल्कुल करीब में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र है, मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाया जाने वाला पासपोर्ट सेवा केंद्र। वहां पर भी, उसके बोर्ड पर भी उर्दू नहीं है। ये जो नया फ्लाईओवर बन रहा है, ये टोली चौकी से शुरू होके शेखपेट से होता हुआ ये राय दुर्गम, समझिए बिल्कुल पुलिस स्टेशन से ज़रा सा पहले ये ख़त्म होता है। राय दुर्गम पुलिस स्टेशन को आप ज़रा सा पार करेंगे, वहाँ से एक नया फ्लाईओवर शुरू होता है, जो तकरीबन 1 बरस पहले शुरू हो गया। 1 बरस उससे ज़ायद अरसा हो गया, ये फ्लाईओवर ब्रिज शुरू हो गया, जो माइंड स्पेस और हाईटेक सिटी को जाता है। 2 बरस पहले शुरू करता, इस ब्रिज पर भी उर्दू मौजूद नहीं है। तेलुगु और अंग्रेजी में इसके बोर्ड आपको मिलेंगे। अब ये तो हो गया 2 बरस पहले के बोर्ड की बात। 2 बरस पहले जो बोर्ड लिखे गए थे फ्लाईओवर की तामीर के वक्त, उस पर उर्दू मौजूद नहीं है, उसकी बात होगी। आइए 2 बरस से और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तकरीबन 6 बरस पहले गच्चीबौली चौरास्ते पर भी एक फ्लाईओवर ब्रिज तामीर किया गया था। उस फ्लाईओवर ब्रिज पर भी उर्दू मौजूद नहीं है। गच्चीबौली से वापस मैं आपको टोली चौकी लिए चलता हूँ। टोली चौकी के जिस फ्लाईओवर के बोर्ड पर उर्दू नहीं होने की हम शिकायत कर रहे हैं, उसके बिल्कुल करीब में रिलायंस की बहुत बड़ी दुकान है, रिलायंस का बहुत बड़ा मॉल है। उस मॉल पर भी उर्दू में बोर्ड मौजूद नहीं। उसके बिल्कुल करीब में टाटा कंपनी का वेस्ट साइड, वो उन्होंने अपना शोरूम खोला है, उसके बोर्ड पर भी उर्दू मौजूद नहीं है। इसी नए फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे जैगवार का शोरूम है, कार की बहुत बड़ी ब्रांड है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसके शोरूम पर भी उर्दू नहीं है। तो जो सरकारी दफातर है, तो वहाँ पर जैसे ये जो सरकारी मजलिस बल्दिया हैदराबाद के तहत जो बनाया गया फ्लाईओवर है, यकीनन उस पर हम हुकूमत से दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, वहाँ पर उर्दू शामिल कर देंगे। लेकिन जो बड़े बड़े खानगी एमएनसीज हैं, उनके बोर्ड पर हम कैसे उर्दू शामिल करेंगे? नंबर एक, सरकारी इदारों पर तो हम दबाव डालेंगे, वहाँ पर उर्दू शामिल कर लेंगे, लेकिन खानगी इदारों का क्या होगा? तो कब तक? तो इसमें यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ साइन बोर्ड पर अगर हम हुकूमत से प्रेशर डलवा के उर्दू शामिल कर दें, तो क्या उर्दू की यही खिदमत होगी?
अभी आज ही की खबर है, दी इंडिपेंडेंट अंग्रेजी में एक बहुत बड़ी मोतबर वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने खबर दी है, ज़हूर हुसैन भट्ट की ये खबर है। इस खबर के मुताबिक हैदराबाद को हम तो कहते हैं कि भाई उर्दू का कैपिटल है, उर्दू का दारुल खिलाफा है, लेकिन आपको मालूम है पब्लिशर जो है उर्दू के बड़े बड़े पब्लिशर, वो हैदराबाद में किताबों की, उर्दू किताबों की बिक्री के हवाले से मायूस है। पिछली मरतबा कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत जो किताब मेला हैदराबाद में मुनक़िद हुआ था, उसमें पब्लिशर्स बहुत मायूसी के साथ वापस लौटे थे। किताबों की, अगरचे कि उन्होंने हैदराबाद में कुली कुतुब शाह स्टेडियम में अपने किताबों के स्टॉल्स लगाए थे, वहाँ पर उन्हें बिक्री नहीं हुई। दीब हम अपने शहर को उर्दू का दारुल खिलाफा कहते हैं, हमारे शहर से उर्दू के बड़े बड़े अखबारात निकलते हैं, उर्दू के बड़े बड़े इदारे यहाँ पर कायम हैं, लेकिन यहाँ पर उर्दू मीडियम के स्कूल्स कैसे काम कर रहे हैं उसके मुतालिक हमें नहीं मालूम। आइए मैं बात करता हूँ इंडिपेंडेंट में शाया होने वाली उस रिपोर्ट के मुतालिक। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 18 से 26 दिसंबर तक कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जानिब से शहर हैदराबाद से तकरीबन 700 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के ज़िले नासिक के शहर मालेगांव में एक उर्दू किताब मेले का इनेकाद किया गया था। दोस्तों, ये बिल्कुल सच्चाई पर मबनी है कि उस किताब मेले के दौरान मालेगांव जैसे शहर के लोगों ने उर्दू दोस्ती का सबूत दिया और वहाँ पर जो किताबें फ़रोख्त हुई हैं, 1,25,00,000 रुपए की किताबें फ़रोख्त हुई हैं उर्दू ज़बान की। तो जो उर्दू का पब्लिशर है वो भी मालेगांव में अपनी बुक स्टॉल लगाकर कारोबार करता है, खुशी महसूस करता है, और वही पब्लिशर जब हैदराबाद आता है तो उसे मायूसी होती है। तो क्या हम मजलिस बल्दिया पर दबाव डालकर अगर एक साइन बोर्ड लिखा दें, क्या ये उर्दू की खिदमत होगी? या फिर हम इस बात का जायज़ा लें कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं उनकी सूरत हाल क्या है, वहाँ पर किस तरह के मसाइल है, क्या वहाँ पर, तो जब तक कि हम उर्दू ज़रिए तालीम, उर्दू, ये गवर्नमेंट स्कूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, नए स्कूल के सेटअप करने की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जब तक कि उर्दू पढ़ने वाले, आप अगर दबाव डाल के शामिल भी करवा दें, कितने लोग हैं जो उर्दू पढ़ पा रहे हैं आज, सोचिएगा। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ मालेगांव में उर्दू, जो इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट में ज़हूर हुसैन भट्ट ने लिखा है कि वहाँ पर 100 से ज़्यादा उर्दू मीडियम के स्कूल्स हैं जिनमें तलबा की तादाद खासी ज़्यादा है। और इस किताब मेले के दौरान तो जो एक ख़ास बात जो हमें सीखने की है, जो हमें सबक दिलाती है, वो ये है कि एक दिन, किताब मेले के दौरान एक दिन सिर्फ ख़वातीन के लिए मुकर्रर कर दिया गया था। जी हाँ, और हमारे यहाँ एक दिन मुकर्रर किया जाता है, उसकी दरख्वास्त, उसकी अपीलें की जाती है कि नुमाइश, कुल हिंद जो सनती नुमाइश है उसमें ख़वातीन का दिन मख्तस किया जाना चाहिए। हमारे यहाँ बच्चों के नुमाइश में खो जाने की इत्तला दी जाती है वहाँ का जो मुकामी जो नशरगाह है उससे। और मालेगांव में जब ख़वातीन का दिन मुकर्रर था किताब मेले में, बार बार एनसीपीएल के डायरेक्टर अकील अहमद साहब के हवाले से इंडिपेंडेंट ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि वहाँ पर अपीलें इस तरह की जाती, मतलब किताब मेले में माएँ पहुँच रही है अपने बच्चों को लेने के लिए। हम हमारे बच्चों को किस तरह का अदब पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के लिए देते हैं, वो उनकी तरबियत का तयन करेगा, वो उनकी ज़हनी नशोनुमा की मतलब आगे बढ़ने में ज़हनी नशोनुमा कैसी होगी, वो खुतूत तय करेगा। माएँ अपने बच्चों को लेकर जा रही है, छोटे-छोटे बच्चों को, कहाँ जा रही है? उर्दू किताब मेले में। और हमारे यहाँ भी नुमाइश होती है, वो सनती नुमाइश होती है, वो तफरीही नुमाइश होती है, वो खिलौनों की खरीदी की नुमाइश होती है, वो तफरीह की नुमाइश में माएँ अपने बच्चों को ले जाती हैं। और हमारे यहाँ नुमाइश में इस तरह का ऐलान होता है कि भाई एक लड़का मिला है, जिस किसी का हो वो नुमाइश सोसाइटी के ऑफिस में ले लें। और मालेगांव में भी नुमाइश हुई है, नुमाइश में भी ख़वातीन का एक दिन मख्तस था, और उस दिन वहाँ के नशरगाह से ये ऐलान हो रहा था कि भाई एक छोटा लड़का गुम गया है, जिस किसी का हो वो इस तरह का लिबास पहना है, वो फला मुकाम से अपने बच्चे को जमा कर ले। तो दोस्तों, उर्दू ज़बान के हवाले से ये बात करना कोई जज्बाती बात नहीं, बल्कि ये सोचने वाली बात है। उर्दू हमारी तहज़ीब है, उर्दू हमारा कल्चर है, और जो हमारे बुज़ुर्ग जो अदीब है, बुज़ुर्ग जो मुहक्किकीन है, बुज़ुर्ग जो फ़िक्रमंद शहरी हैं, उनका ये कहना है कि अरबी ज़बान के बाद सबसे ज़्यादा इस्लामी लिटरेचर उर्दू ज़बान में मौजूद है, और तेलंगाना शहर हैदराबाद का मुसलमान उर्दू से नावाकिफ़ होता जा रहा है, तो वो इस तरीके से दीन इस्लाम की तालीमात से भी दूर हो रहा है।
شہر حیدرآباد کے ایک پبلشر سے بات ہوئی کہ بھئی اس مرتبہ رمضان کے لیے آپ کیا منگوا رہے ہیں، تو پتہ چلا کہ رمضان میں پہلے کسی حد تک جو کتابیں ہیں، دینی کتابیں، وہ منگوائی جاتی تھی، اب بھی منگوائی جا رہی ہیں، ان کی تعداد کم ہو گئی، لیکن یہ دینی کتابیں جو منگوائی جا رہی ہے وہ رومن میں، یہاں تک کہ قرآن کے رومن میں لکھے ہوئے نسخے حیدرآباد کا پبلشر منگوا رہا ہے. یعنی حیدرآباد میں جو اردو کی صورتحال ہے اس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. کیا ہم یقیناً ہمارے سیاسی قوت، سیاسی طاقت کے بلبوتے پر ہم سرکاری دفاتر کے بورڈ پر اردو تحریر شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا اس سے اردو زندہ رہے گی؟ کیا اس سے اردو باقی رہے گی؟ کتنے ایسے خانگی ادارے ہیں جہاں پر ہم بھی رجوع ہوتے ہیں، ہم بھی وہاں سے خریداری کرتے ہیں، لیکن وہاں کے سائن بورڈ پر اردو نہیں ہے. ہمیں کبھی اس حوالے سے فکر نہیں ہوئی ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم اردو کے حوالے سے کب تک اس طرح کا دوہرا رد عمل رکھیں گے. اردو کی اصل صحیح سے، اردو زبان کے حوالے سے صحیح سے اگر فکر کرنا ہے تو اردو کے جو مدارس ہیں، یعنی اسکولز ہیں، گورنمنٹ اسکولز ہیں، دراصل وہ اردو میڈیم کے جو گورنمنٹ اسکولز ہیں وہ اردو کو روزگار سے جوڑنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے. یعنی جو طلبہ بی ایڈ کرتے ہیں، ڈی ایڈ کرتے ہیں، ان کو روزگار ملتا ہے گورنمنٹ سیکٹر کا یہ اردو میڈیم اسکولز کے ذریعے سے. اور ان اردو میڈیم اسکولز کے لیے سب سے بڑا چیلنج آج کیا آ گیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل جو اسکولز آ گئے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے اردو میڈیم کے اسکولز میں داخلے نہیں ہو رہے ہیں. اردو میڈیم اسکولز میں داخلے نہیں ہو رہے ہیں تو اس میں تشویش کی بات کیا ہے؟ دراصل تشویش کی بات یہ ہے جب ایک اردو میڈیم اسکول میں داخلے نہیں ہوتے ہیں تو لازم بات ہے جب زیرو ایڈمیشن ہوں گے تو آگے چل کے اسکولز کو مرج کر دیا جاتا ہے. اسکولز کو مرج کرنا انتظامی نقطہ نظر سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ بچے نہیں ہیں اسی لیے مرج کر رہے ہیں، لیکن جو مرج کرنا ہے دراصل وہ پوسٹ ابالش ہوتے ہیں کہ ایک اسکول میں اگر 10 ٹیچروں کے پوسٹ ہیں تو وہ اسکول اگر مرج کر دیا گیا تو سمجھ لیجیے آپ 10 جو سرکاری نوکریاں مل رہی تھی ابھی تک اردو کے حوالے سے وہ 10 سرکاری نوکریاں ختم ہو گئی. تلنگانہ مائنارٹیز ریزیڈینشیل اسکولز کا قیام یہ طے کر لیں کیا چاہیے. اور آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے پچھلے 15 سال کا دوران بھی آپ متحدہ آندھرا پردیش میں بھی ڈاٹا اٹھا کے دیکھیے گا، مسلمانوں کی جو اکثریت تھی وہ پہلے سے ہی 15 برس پہلے کا بھی ڈاٹا اٹھا کے دیکھیے گا وہ پہلے سے ہی انگریزی میڈیم سے پڑھ رہی تھی. یہ اور بات تھی کہ وہ انگریزی میڈیم سے پڑھتے تھے لیکن درمیان میں فیل ہو جاتے تھے، ڈراپ آؤٹ ہو جاتے تھے. تو وہ فیل کیوں ہو رہے ہیں، کیوں ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں؟ سی ڈی ایم ایک ادارہ تھا، وہاں سے کیا کیا جاتا تھا، ایس ایس سی کے بچوں کو خصوصی کوچنگ دی جاتی تھی تاکہ وہ بچے ایس ایس سی میں فیل نہ ہوں. تو اس طرح کی کوچنگ دینے کی ضرورت تھی بجائے اس کے کہ پورا کا پورا یہ ضرورت لا دی گئی ہے. اس طرح سے محسوس کیا گیا کہ اب نئی قومی تعلیمی پالیسی میں بھی مادری زبان میں تعلیم کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا اور ہمارے جو سو کالڈ انٹلیکچوئلز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ترقی کا راز انگلش میڈیم اسکولز میں ہے. تو انگلش میڈیم اسکولز سے تعلیم حاصل کرنا ترقی کا راز ہے. تو ابھی تک میجورٹی آف دا مسلم فرام آندھرا پردیش are right now in Telangana are already pursuing their education through English medium, but still they are lagging behind in different government jobs. تو وہ کیا وجہ ہے اس پر ریزن کرنا ہے بجائے اس کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ انگلش میں پڑھا دیں گے تو سب ترقی کریں گے. مسلم کمیونٹی کا راز انگلش میڈیم سے ہے، اس طرح سے سوچا گیا ہے. تو اس پر یہ سوچنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکولز کے حوالے سے وہ مساجد کے ذمہ دار جنہوں نے کبھی جمعے کے خطبوں میں مساجد کے ممبر سے اپیل کی تھی ان سے میرا سوال ہے کیا آپ نے اپنے قریبی تلنگانہ مائنارٹی ریزیڈینشیل اسکول کا معائنہ کیا ہے؟ کیا وہاں پر نماز کے حوالے سے، دینیات کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا کیا وہاں اس کا نظم ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس کا جائزہ لیا ہے؟ جائزہ لیجئے گا کہ آپ نے جن لوگوں کو دعوت دی تھی کیا وہاں پر ویسا سہولت ہے یا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز اگر کوئی فکر مند ہے تلنگانہ میں اردو زبان کے حوالے سے تو اس کو اردو میڈیم کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے استحکام کے حوالے سے غور کرنا ہوگا. شہر حیدرآباد میں مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی بھی قائم ہے اور اس یونیورسٹی میں داخلوں کے متعلق ہم پچھلے 10 برسوں سے مسلسل شہر اور اضلاع میں حوالے سے شعور بیداری کا کام کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر جس تعداد میں ریاست تلنگانہ سے طلبہ آنے چاہیے وہ نہیں آ رہے ہیں. تو اردو یونیورسٹی سے کیوں میں بتا رہا ہوں کہ اردو یونیورسٹی سے پڑھنے والے بیرون ریاست کے جو طلبہ ہیں اتر پردیش کے، بہار کے، الگ الگ ریاستوں سے، ایون کیرلا سے بھی طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں. کیرلا سے آ کر ہمارے پاس شعبہ اردو سے تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ واپس کیرلا میں جا کے وہاں پر اردو کے ٹیچر کی سرکاری نوکری حاصل کی ہیں. کئی مثالیں ہیں، اس کی ساری تفصیلات آپ حاصل کر سکتے ہیں.
ہمارے ہاں پالیٹیکنک ہے, ہمارے ہاں ITI ہے, جہاں پر اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد ان بچوں کے جو پلیسمنٹ ریکارڈ ہے وہ بہت شاندار ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو تلنگانہ کا جو مائنڈ سیٹ بن گیا ہے وہ یہ ہے کہ اردو سے پڑھ کر کیا ملے گا, تو کیا کوئی گارنٹی دے سکتا ہے انگلش میڈیم سے پڑھے گا تو اس کو جاب ملے گا؟ آپ ذرا سا اٹھا کے دیکھ لیجیے گا, جو انجینئرنگ کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہیں, میں ریاست تلنگانہ کی بات کر رہا ہوں, 90,000 تا 1,00,000 جو ہر سال انجینئرنگ کے پاس آؤٹ اسٹوڈنٹ ہے, کیا سب کے سب ان اسٹوڈنٹس کا پلیسمنٹ ہو رہا ہے؟ تو لینگویج اور میڈیم کوئی بیریئر نہیں ہے. اصل کیا عوامل ہے, کون سے فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے مسلم کمیونٹی ترقی نہیں کر رہی ہے, اس چیز کو سوچنا ہے. سب کو انگریزی میڈیم سے آپ پڑھا دیں گے تو یہ آپ کو ملازمت مل جائے گی, یہ صرف ایک خام خیالی ہے. تو سوچیے گا اس حوالے سے, فکر مند ہیں آپ اردو کے حوالے سے تو ٹھوس بنیادوں پر کام کیجیے گا. جو اردو کا شجر ہے اس کے جڑوں کو پانی پہنچانے کی ضرورت ہے, نہ کہ پتوں پر پانی ڈالنے کی ضرورت ہے. اخبارات میں تصاویر کی اشاعت سے, سوشل میڈیا پر اپیلیں کرنے سے اردو کی صورتحال بہتر ہونے والی نہیں ہے. آپ اپنی ذات سے کوشش کیجیے گا, آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کا ہر قدم, آپ کی ہر فکر ایسی ہو کہ واقعی اردو زبان کے ترقی کا سفر آسان ہو. بے حد شکریہ. غور کیجیے گا اس حوالے سے کہ اردو زبان کے حوالے سے اگر آپ واقعی فکر مند ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا, یہ آپ کو صحیح سے طے کرنا ہے. السلام علیکم.